की जाली हमें भी अता व शौक़ अबू ज़र हमें भी अता व शौक़ अबू ज़र हमें भी अता हो व जज़्बाए बिलाली हमें भी अता हो व जज़्बाए बिलाली। आमीन बोलें। এটা একটা দোয়া। আমার ভাইয়ারা এইবার আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে নামাজ পড়তে গেলেন। রাবিয়া তরনা রাহিমাহুল্লাহ